अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शेख सादिक और आप देख रहे हैं पोस्ट पाकिस्तान। निश्तर अस्पताल में एक यंग डॉक्टर ने ऐसा गंदा इशारा किया जबकि वहाँ पर जो लवाहिकीन मौजूद थे वहाँ पर उनकी जो माँ थी वो अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। मुझे इस मौके पर नुसरत सिद्दीकी साहब का एक शेर याद आता है कि वो कहते हैं, हर सितम ज़ालिमों की खुदाई है ए खुदा, जीने का हक नहीं किसी बदनसीब को, इस अहद नामुराद में रिज़्क़े हलाल क्या, इज़्ज़त की मौत भी नहीं मिलती गरीब को। जनाब, ये वाक़या कुछ इस तरह है कि एक बंदे की माँ इमरजेंसी में जब उसको लेकर जाया जाता है तो वहाँ पर जो है वो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो वहाँ पर जो है वो ब्लड अरेंज करने का कहा जाता है। तो वो शख्स ने रिश्तेदारों को कॉल वगैरह की कि ब्लड जो है वो मुझे चाहिए, लेकिन रिश्तेदारों ने कोई यार दोस्त अहबाब उस टाइम नहीं मौजूद था क्योंकि उनको इमरजेंसी ब्लड चाहिए था। तो इमरजेंसी में आपको पता है कि ये देहात के लोग होते हैं, तो इनको जो है ना वो जल्दी जो है वो ब्लड अरेंज करने में मसला हो जाता है। तो उसके बाद उन्होंने जो है वो उनको ब्लड नहीं मिलता तो वो ब्लड बैंक जाते हैं। जब ब्लड बैंक जाते हैं तो वहाँ पर जब जाकर कहते हैं कि जनाब हमें ब्लड चाहिए, तो वो कहते हैं कि पहले आप एक ब्लड की बोतल दें, उसके बदले में आपको दूसरी बोतल मिलेगी। और वह होता भी ऐसा ही है कि जब आप एक ब्लड की बोतल देते हैं तो दूसरी आपको ब्लड की बोतल जो है वो मिल जाती है। तो जो ब्लड बैंक वाले हैं जो वो इस बात पे इसरार करने लगे कि जनाब पहले हमें एक ब्लड की बोतल चाहिए, हालांकि वो बार बार कह रहे थे कि हमारी माँ की जो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, मेहरबानी करें हमें ब्लड दे दें, उसके बाद जो है आप जैसे कहेंगे वो हम कर लेंगे। लेकिन अब जो है वो मजबूरन उसको जो है वो ब्लड नहीं मिला, तो ब्लड बैंक वाले कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है कि जनाब हम आपको ब्लड नहीं दे सकते जब तक आप हमें बोतल नहीं देंगे। तो उसके बाद उन्होंने मजबूरन एक अपने किसी दोस्त भाई को पकड़ा और उनका जो है ना ब्लड निकलना शुरू हो गया। जैसे ही ब्लड निकलना शुरू होता है तो वो दोबारा जब जाते हैं ब्लड बैंक में और कहते हैं मेहरबानी करें कि जनाब वो हमारा बंदे का ब्लड निकल रहा है तो आप हमें ब्लड दे दें। लेकिन उसके बाद भी ब्लड बैंक वालों ने ब्लड नहीं दिया। उसके बाद जो है वो जो मोहतरमा हैं, जो उनकी वालदा हैं, उनका इंतकाल हो जाता है। इंतज़ामिया की बहुत बड़ी गलती है कि जो है वहाँ पर इंतकाल जब होता है, आपको पता है जब किसी भी हस्पताल में इंतकाल होता है तो वहाँ पर जो है ना वो इस तरह का हालात क्रिएट हो जाते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं कि यार जनाब यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वहाँ पर जब जाते हैं तो ये इंतज़ामिया की गफलत थी, तो डॉक्टर साहब के साथ जो है ना उनकी बहस हो जाती है। जब डॉक्टर के साथ उनकी बहस होती है तो बहस जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर तक चली जाती है, तो वहाँ पर जो है तू मैं अच्छी खासी हो जाती है। तो वो डॉक्टर जो है वो यंग डॉक्टर जिसका नाम नासिर कमाल है शायद, उन्होंने जो है वो मरीज़ के जो लवाहिकीन थे उनको जो है ना वो एक गलत इशारा किया उंगली के साथ। जनाब पंजाब हुकूमत के अंदर हम आए रोज़ जो है वो इनकी हड़तालें देख रहे होते हैं कि जनाब ये यंग डॉक्टर एसोसिएशन जो है ये बार बार हड़तालें करती है। कभी इनके जो है वो ओपीडी के मसाइल होते हैं, कभी इनकी सैलरीज के मसले होते हैं, कभी इनके क्या मसले होते हैं, हर चीज़ इनकी मानी जाती है। लेकिन जनाब पंजाब हुकूमत की यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये गफलत है, डॉक्टरों की गफलत है कि जनाब अभी तक इसके ऊपर जो है एक्शन सिर्फ एक चीज़ लिया गया कि इसकी जो है ना नौकरी से बर्खास्त कर दिया। इसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि इसने जो है वो वहाँ पर लोगों के जज्बात से खेला है, लोगों के अंदर अभी तक बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है। मैं समझता हूँ कि पीएमडीसी को चाहिए कि इसका लाइसेंस भी जो है वो भी ख़त्म करे और इसने जो नौकरी से तो इसको फारिग कर दिया गया। इसके बाद जो है ना जो इसने उंगली दिखाई है ना, यकीन जानिए कि ये इसने इस पूरे सिस्टम को उंगली दिखाई है कि यहाँ पर जो है वो ये अगर प्राइवेट क्लिनिक होता तो सोचो क्या करते ये, किस तरीके से पेश आते या वहाँ पर क्या क्या मामलात करते, क्या इंतजामात करते। लेकिन ये सरकारी अस्पताल था, सरकारी अस्पताल के अंदर ये जो डॉक्टर्स होते हैं को ये ज़्यादातर जो है वो ज़्यादातर डॉक्टर जो है वो, मैं सारों को नहीं कह रहा, ये सिर्फ बराए नाम होते हैं और आते हैं बस। उसके बाद जो है वो ज़्यादातर इनका जो अच्छे इखलाक अगर आपने देखना हो तो इनके प्राइवेट आप अस्पताल में चले जाएँ। मैं समझता हूँ कि जनाब के तालीम के साथ इंसान की तरबियत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा कि तालीम इंसान हासिल कर सकता है लेकिन तरबियत जो है वो फिर जो है उसके वालिदैन और उसके उस्ताज़ा के ऊपर डिपेंड करती है कि वो तरबियत कैसे कर रहे हैं। जनाब इस बंदे ने ये जो इशारा किया ये इस टाइम पर इशारा नहीं बनता था और वैसे भी इसने गलत इशारा किया। और जब मौत सामने है, मौत जो है ना वो लाश सामने पड़ी है, उस टाइम जो है ना इसको इसके अंदर गर्दन के अंदर इतना सरिया है। और वैसे भी पाकिस्तान के अंदर देखा जाए कि जो कुछ डॉक्टर जो है ना ये इनके गर्दन में सरिया है। अगर आप बाहर के ममालिक कंपेयर करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें, खुदा की कसम वहाँ पर जो है वो डॉक्टर जो है वो वाकई आपको एक मसीहा बन के दिखाता है और आपको वो दिखाता है कि जनाब मैं बाकी डॉक्टर हूँ।
وہ آپ کی ڈوز سے لے کر میڈیسن تک ساری چیزیں وہ آپ کی جو ہے نا گو تھرو کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ یہاں پر جو ہے وہ پاکستان میں دو ایسے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایسے پروفیشن ہے. ایک ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ جناب ہم نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے اور ہم نے اپنے بیٹے کو انجینئر بنانا ہے. آپ یاد رکھیے گا کہ میری بات آج لکھ لیں کہ یہ ڈاکٹرز ایک دن ایسا ہوگا کہ گلی محلے میں یہ کھوکھے لگا کے بیٹھے ہوں گے. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جس ریشو سے پاکستان میں اب ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ ڈاکٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے تو یہی ہونا ہے. ڈاکٹر تو آپ بن جاتے ہیں لیکن آپ کے اندر تربیت نہیں ہے, آپ کے اندر وہ شعور نہیں ہے, آپ کے اندر وہ چیز نہیں ہے جو ایک ڈاکٹر میں ہونی چاہیے. اگر آپ یورپین کنٹریز میں ہوتے تو آپ کے ساتھ کیا حشر نشر ہوتا. جناب میری اب ریکویسٹ ہے کہ جس طرح سی سی ڈی نے ایکشن لیا کہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی حرکت یا انگل وغیرہ دکھاتا ہے تو اس کی انگل توڑ دی جاتی ہے, تو جناب آپ اس کی انگلی توڑی جائے نا. جناب پنجاب حکومت کے اندر یہ چیزیں اب کیوں نہیں دیکھی جا رہی؟ مریم نواز صاحب اس کے اوپر جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ جو ہے اس کے اوپر اب ایکشن لیتی ہے اور اس کو جو ہے نا وہ کٹہرے میں پیش کیا جاتا, عوام کی عدالت میں پیش کیا جاتا, اس کو جو ہے وہ پاکستان کا قانون بتایا جاتا, پھر جا کے اس کو جو ہے نا سمجھ آتی, اس کو مزہ آتا کہ کس طریقے سے جو ہے نا اس طریقے یہ اشارے کیے جاتے ہیں. جناب بلڈ بینک والے ہوں, آپ سرکاری اسپتال میں پرچی کاٹنے والے, پارکنگ والے سے لے کر ایم ایس تک ان کی گردن میں سریا ہوتا ہے. آپ کوئی بات ان سے پوچھیں تو آپ کو ایسے طریقے سے بات کریں گے کہ آپ سوچیں گے کہ یار میں کدھر آ گیا ہوں. اور نشتر اسپتال تو ایک ایسا بڑا اسپتال ہے جہاں پر ہر ایک چیز کا جو ہے نا آپ کو علاج ملتا ہے, تو لوگ زیادہ تر وہیں جاتے ہیں. لیکن یہاں پر جو ہے وہ اس طریقے سے اگر ڈاکٹر آپ کو کھڑے ہوئے ملیں گے تو آپ پھر کیا سمجھیں. اگر آپ کے والدین یا میرے والدین یا کسی کے بھی والدین ہیں تو وہ یا اسی ڈاکٹر کے والدین ہوتے تو کیا وہ اس طریقے سے آگے ڈاکٹر ان کو جو ہے وہ اشارے کرتا گندے تو پھر ٹھیک ہوتا. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بیسیکلی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ ایک قوم کا جو ہے وہ ایک مسیحا ہوتا ہے, وہ قوم کو جو ہے نا اچھے طریقے سے جانتا ہے. لیکن اس طرح مت کیا جائے, مہربانی کر کے اس ڈاکٹر کے خلاف جو ہے وہ اب ایکشن لیا جانا چاہیے اور اس کو جو ہے قانون کے حوالے کرنا چاہیے. اصل میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو سلیبس ہے ہمارا سلیبس صرف وہ ایم بی بی ایس کی کتابوں کے اندر وہ جو ہے نا وہ مرنا اور بیماریاں اور یہ چیزیں جو پڑھائی جاتی ہے. ایک بک جو ہے وہ کم از کم ایتھکس کی ہونی چاہیے, ایک بک ایسی ہونی چاہیے جو غریبوں کے لیے ہونی چاہیے کہ یار یہ جو غریب لوگ ہیں نا ان کی مدد کیسے کرنی ہے, ان کے ساتھ بات چیت کیسے کرنی ہے. یہ ایک سلیبس کے اندر میں ریکویسٹ کرتا ہوں پی ایم ڈی سی سے کہ ایک جو ہے وہ ایک بک آپ رکھیں کہ الف سے انسانیت کیا چیز ہے. آپ انسانیت کے بارے میں ان کو تھوڑا سا پڑھا دیں, مہربانی ہوگی کہ ان کی گردن میں جو سریا ہے نا یہ سریا کسی طریقے نکل جائے. میں سمجھتا ہوں تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک اچیومنٹ ہوگی. یہ ڈاکٹرز وغیرہ جب بھی پڑھ کے آتے ہیں نا تو یقین جانیے کہ میرے کافی سارے دوست بھی ہیں ڈاکٹر, تو معذرت کے ساتھ برا مت منائیے گا, ہر ڈاکٹر کے اوپر بات نہیں ہو رہی. کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں جن کے گردن میں سریا ہوتا ہے تو وہ سریا توڑنا چاہیے. حکومت کو چاہیے کہ یہ ساری چیزیں چیک کرنی چاہیے. جناب ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا. ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ لازمی ڈالیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.